Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le titre du jour dans le cercle de Kenyeba, au compte du mois de la solidarité. La visite de courtoisie aux 3 personnes les plus âgées de Kenyeba et la remise de machines à coudre, de kits scolaires, un ordinateur, un tricycle aux personnes vulnérables de Kenyeba. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, les autorités administratives et politiques ont rendu une visite de courtoisie aux personnes les plus âgées de Kenyeba. Madame Fatmata Sissoko, née en 1917 à Kassama, 102 ans, domicile village de Djoulafundouni. Monsieur Mbemba Traoré, né en 1908 en République de la Guinée, 115 ans, domicile Kenyeba, Lafiabougou. Et enfin, Madame Djabou Kanouté, née en 1937 à Sogolomata, 84 ans, domicile quartier 3, Kenyeba. Après cette visite, place à la cérémonie de remise qui s'est déroulée dans la cour du préfecture de Kenyeba en présence des autorités administratives, politiques, de la société civile, représentants des personnes âgées et le président de la Fédération locale des handicapés de Kenyeba, M. Brahma Dansoko. Le Réati Plaid, le conseil de cercle et une personne de bonne volonté ont offert 45 kits scolaires, un ordinateur, 6 machines à coudre et un tricycle d'une valeur de 1 375 000 francs CFA. Cette donation a été faite ce mardi 5 octobre 2019 à la préfecture de Kenyeba sous la présidence du préfet de Kenyeba, M. Idrissa Kane. Mamadou Magassa, les faits divers de Kenyeba. Hina ɲɔgɔnna kalo ye mois de la solidarité ani janto ɲɔgɔnna kalo. Donc ni kalo in sera mɔgɔkɔrɔbaw ani ala ye minnu kɛ mɔgɔ fiɲɛtɔw ye ani société mɔgɔ wɛrɛw an bi a lajɛ cogoya bɛɛ la an bɛ se ka dɛmɛ k'u ye cogo min na. Donc ɲina ala y'a kɛ an garisɛgɛ kɛla nin de ye. Nin bɛna di denmisɛnnin minnu bɛ école la ni lujura b'u la ni mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ani écoleden kelen o bɛna chance sɔrɔ ka tricycle sɔrɔ. Donc o sababu la an bɛ an dɛmɛbaga jɛkuluw fo parce que réunion kɛ don min na an y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ni anw yɛrɛ kelennin don an tɛ se ka foyi kɛ parce que moyen tɛ an bolo mais dɛmɛbaga jɛkuluw bɛ yen minnu b'an dɛmɛ activité bɛ se ka kɛ cogo min na. Donc Réati Plaid y'an dɛmɛ u ye école denmisɛnninw ka fɛnw di conseil service fana y'an dɛmɛ ni ordinateur ni kalalkɛ machine wa ni mɔgɔ ŋaniyatigi dɔ ɲumantigi dɔ y'an dɛmɛ ni nɛgɛso kelen. Donc an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ k'a f'u ɲɛna u ye fasoden ɲuman kɛ an ka jamana taabolo de ye nin ye an ka jamana taacogo ye hinɛ de ye. Hinɛ ani balimaya an mana kɛ cogo cogo an ye balimamaw de ye an bɛɛ ye maliyɛn kelen de ye. Donc u ye ni geste min kɛ an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ an b'a ɲini ala fɛ u bɛ baara min ala k'a ɲɛ u bolo. Hali bi partenaire wɛrɛw bɛ yen an b'a f'u ɲɛna o fana ka nin fara u ka programme kan san wɛrɛ ta bɛ se ka bonya ni ɲinan ta ye cogo min na. Donc minnu fana bɛ yen ni u b'an fɛ yan wula na n'an b'a f'u ma ko personne handicapée an b'a ɲini ala fɛ a ka lafiya don u ka handicap la. Handicap ni a ka k'u bolo opportunité ye a kana kɛ handicap ye an b'o de ɲini ala fɛ. Ne kɔni nisɔndiyalen don wula in na ka sababu kɛ ni kɛnɛ nin tɛ sɔrɔ don bɛɛ a sɔrɔ don min na ala y'a kɛ fɛn b'a kɔnɔ fɛnɛ an bɛ se ka min di mɔgɔw ma o de tun bɛ fɛ ka fɔ k'aw bɛɛ fo kosɛbɛ ka doyen Bagaga fo ka service développement social fo ka service sécurité fo bɛɛ y'i seko kɛ nin na société civile bɛɛ seko kɛ société civile yɛrɛ sisan jama kuraw sɔrɔla an b'a fɔ u k'an dɛmɛ
ni activité ninnu a fanga bɛ se ka bonya cogo min na cercle kɔnɔ parce que hali bi a dɔnnen tɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ se ka dɛmɛw kɛ mais u ti a valeur dɔn donc an b'a ɲini société civile fɛ u ka commencer sisan ka mɔgɔw démarcher dɔɔni dɔɔni sɔnni san wɛrɛ ta cɛ mɔgɔw k'a dɔn nin kalo in bɛ yen n'i ye min kɛ i y'a kɛ ala kama mais i y'a kɛ jamana fana ye o de tun ne fɛ ka fɔ aw bɛ n caw ni baraji merci beaucoup. Journée de solidarité n'o ye Keɲeba ka hinɛ mɔgɔ minnu ne ka sɔrɔ lajuru b'u la olu ka journée an y'o kɛ Keɲeba bi yala an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko conseil de cercle ko a ye ordinateur ani ordinateur ni machine u y'o di olu ma pour que u bɛ se cogo min na ka u jɔyɔrɔ sɔrɔ société kɔnɔna la mun y'aw bila k'o kɛ. mun y'an bila k'o kɛ comme tɔw bɛɛ y'a fɔ cogoya min na gouvernement kɛlen ka nin période kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye c'est vrai que san bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye mais u kɛlen k'a nin kɛrɛnkɛrɛn pour que bolofa ka k'a kan donc o hukumu kɔnɔna na fédération locale des handicapés bureau do min an n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ à chaque fois san o san pratiquement u bɛ s'an ma u bɛ na n'u ka plan d'action ye an b'a lajɛ an b'a sɔrɔ plan d'action ɲɛnama don donc le fait que plan d'action ɲɛnama don an b'u dɛmɛ k'u ka plan d'action waleya donc n'an seko kɛra min ye san o san o bɛ d'u ma donc ɲinan ta bɛnna ni mois de la solidarité bon nin de kɛra u garisɛgɛ ye an fɛ. Ok, merci beaucoup monsieur. Monsieur Traoré an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko an bɛ journée de solidarité la Keɲeba yan bi mois de solidarité hukumu kɔnɔna la ni gouvernement ɲ'a boloda an ɲɛ b'a la k'a fɔ rati plaide y'a lajɛ ka sakew ani école de minɛnw k'o di denmisɛnninw ma pour que u ka kalan ko denmisɛnnin minnu ne ka sɔrɔ lajurutɔw dɔn u ka kalan a bɛ se ka basigi cogo min na ani u bɛ se ka kalan ko ɲuman kɛ i bɛ se ka mun hakilinaw y'aw bila o la. Effectivement right to play bɛ Keɲeba yan a ka projet bi tɔgɔ ko Jamusuba yɛrɛ ye filakan ye a bɛ fɔ ko denmisɛnnin ka lakanali donc o kɔnɔna na Jamusuba bɛ baara kɛ kunkan naani kan kunkan fɔlɔ ye denmisɛnnin furu joona ye filanan ye denmisɛnninw bɛ garibuya min kɛ sabanan ye nɛgɛkɔrɔsigi ye naaninan ye denmisɛnnin minnu bɛ to ka baara kɛ damaw na mais o bɛɛ la denmisɛnnin minnu ye julilatɔw ye c'est à dire fo mina les enfants vulnérables donc right to play fɛnɛ bɛ i sinsin olu kan spécialement a b'a fɔ cogo min les enfants handicapés donc olu fɛnɛ ye couche min an bɛ kan ka couche min fɛnɛ dɛmɛ an ka baaraw taabolo la Jamusuba projet kan. Ok. Yala o aw b'a fɛ ka nin balo da san o san wa? Bon ni partenaires ka jɛ ye parce que min kɛra sisan bɛɛ y'a ye denmisɛnnin san 5 san 6 san 7 n'a bɛ nin position in na bon c'est réellement ça la vulnérabilité donc ni partenaires y'u tigɛ fara ɲɔgɔn kan je sais que ni ala sɔnna ma san o san an bɛ se k'an se kɛ min na an b'o kɛ. Ok, merci beaucoup. Merci bien. La bi ka se ka effort fournir pour que ka se vraiment ka denmisɛnnin minnu ne lajurutɔw dɔn ka se k'aw hakili bila olu la ani ka association ba min bɛ yan n'a bɛ fɔ fédération des handicapés i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la. Ok, o diyara n ye tɔgɔ Magasa an bɛ foli lase an lamɛnbagaw n'a filɛlibagaw bɛɛ ma donc Keɲeba bi aw bɛɛ b'a kalama Mali kɔnɔ mois d'octobre de kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka dɛsɛbaatɔw ma walasa ka den kɛrɛfɛ kɛlɛ donc a labɛnnen don cogo min na Mali kɔnɔ o kelen o baara kelen an bɛ k'o de kɛ en tout cas an ka sigida la Keɲeba yan nɔ donc mois yɛrɛ tilalen don dɔgɔkun 4 de ye dɔgɔkun fɔlɔ o ye personnes âgées ye dɔgɔkun filanan o ye enfant ye famille ye dɔgɔkun sabanan o ye personnes handicapées ye dɔgɔkun 4nan o ye entrepreneuriat jeune ye donc nin dɔgɔkun kelen o kelen a DPA talen don k'a di mɔgɔ dɔw de ma sigida la yan nɔ donc ala y'an gɛrɛsɛgɛ kɛ an bɛ personnes handicapées ka dɔgɔkun de la donc o de la dɛmɛbagajɛkulu y'an dɛmɛ a to ka dili kɛ olu ma walasa u bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogo min na
donc o minɛn ninnu o de ye kalalikɛ mansin ye ka taga bila tɔgɔ ekɔliden minɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya ekɔliden minnu ni lujura b'u la n'an b'a fɔ u ma personne handicapée donc o de y'a to an ye wele lase aw ma bi a tɛ kɛ aw ɲɛna. Monsieur Kulubali yala o i bɛ se ka a hakɛ fɔ an ye ordinateur mɛn ni kalalikɛ mansin minnu dira wa. Parce que an dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye conseil de cercle ye olu de y'o di an ka handicapés ka bureau ba ma n'o ye fédération locale des personnes handicapées kalalikɛ mansin 6 b'a la ani ordinateur portable kelen ani ordinateur de bureau kelen ani imprimante kelen o de dira olu ma. Donc mun ye nɛgɛso in ye o dira en tout cas lujuratɔ dɔ ma denmisɛnnin n'ale bɛ kilasi 6 la walasa a ka déplacement bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka taa école la mais o dɛmɛbaga in ale ko k'an kana ale tɔgɔ fɔ donc o baara o de la maintenant kaye ni saki ninnu right to play de y'o di o ye den 40 saki 45 a n'a kɔnɔfɛnw kayew b'a kɔnɔ ani bigi ni crayon papier ani couleur en tout cas denmisɛnninw ka kalankaminɛw olu de b'a kɔnɔ. Monsieur Kulubali yala o ni aw ka jateminɛ kɔnɔ nin fɛn minnu dira bi a bɛ taga hakɛ joli la aw yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ. A musaka ni ko i b'a fara ɲɔgɔn kan mansin ninnu dama o bɛ taa 1 million ɲɔgɔn na n'i ye nɛgɛso in ta o bɛ taa 30,000 la n'i ye ekɔliden minɛn ta a kelen o kelen a bɛ taa 1000 na donc 1000 sigiyɔrɔma 45 a yɛrɛ b'o jate voilà donc nin kɔni welewele de dara mɔgɔw ye yɔrɔnin kelen nin sera ka sɔrɔ donc 1 million n'a kun ka fɛn yɔrɔnin kelen o dɛmɛ la donc k'a jira bɛɛ la ni bɛɛ y'i hakili to a la an bɛ se ka fɛn sɔrɔ mun ka ca ni nin bɛɛ ye kɛ mɔgɔw la hinɛ n'a ye. Merci beaucoup i Kulubali. Merci bien. Aw bɛ fɛn wɛrɛ boloda pour que fɛn min bɛ se ka kɛ ɲinan ta san wɛrɛ ta bɛ fisaya n'a ye wa. Oui, u ka bi fɔ fɔlɔ ɲininkali la vraiment ɲininkali diyara n ye parce que nin ye laada de ye jamana bolo nin y'a san 25 ye sisan chaque fois mois d'octobre kɛra kalo kelen pour que ka solidarité kɛ mɔgɔkɔrɔbaw banabagatɔw ɲinan ta yɛrɛ bilara ka fɔ ka jamana ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na k'o fana ye solidarité dɔ de ye ka bɛn ni kɛlɛɲa k'o sabati k'o ye solidarité dɔ de ye a bilara o de couleur kɔnɔ mais pour que k'i ka question jaabi n bɛ se ka mun fɔ vraiment halisa bi u y'an wele o société civile yɛrɛ de wele k'a fɔ ko an ka hakili to u la parce que n'i y'a ye nin baara in bɛ kɛ dɔw de bɛ bolo bila u kun k'a bɔ donc siɲɛ wɛrɛ n'a bɛ kɛ ko en tant que société civile an ka fara u kan ka don mɔgɔ ɲumanw kan dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ ba 1 man ca pour que ala ye minnu garijɛgɛ kɛ bana ye lujura ye an cɛ ma an ka se ka u lahinɛ ani an ka mɔgɔkɔrɔbaw donc an bɛ don commerçants kan fɛn fɛn ni se b'i ye an bɛ don u kan donc n'an y'a wale daminɛ a kana bara mɔgɔ la a ɲinin'an fɛ wa an fana an ka baara dɔ fana vraiment an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya ala ka sabati bɛn ala ka sabati jamana kɔnɔ lujura n'i y'a ye i bɛ jɔ a ma a t'i da la ala kana lujuratɔ kɛ an denw na lujura bɛ minnu la fɛnɛ an ka se ka u dɛmɛ walasa lujura in kana k'u ma basi ye a kan'u bali k'u ka adamadenya sɔrɔ ka kɛ ka latɛmɛ ko ɲuman kɛ vraiment o de kɔni bɛ an ma an b'an jija ni ala sɔnna san wɛrɛ k'an fara service social kan pour que dɔɔnin bɛ sɔrɔ ka di lujuratɔw ma ni ala sɔnna. Ok, merci beaucoup président. Ɲasuma ala ka jamana ɲasuma cɛ bɛ nin kan bɛ ala ka sabati an cɛ ka kɛnɛya nati aw ni ce aw ni ce aw ni baraji baara tɔ o bɛ kɛ yanni nɔ an bɛna yafa diɲɛ maramasaw ma.